Tonga soa indray eto amin'ny chaîne ny Rêve Kely. Raha ohatra ka zao nareo vao nahita anahy teto amin'ity vidéo ity dia tonga soa eto amin'ny chaîne-ko aloha voalohany indrindra. Rêve Kely ny anarako mpanao maquillage zako nientiko anareo androany dia ity maquillage des yeux anaovako ity. Raha ohatra ka manaraka anahy amin'ny compte Instagram sy ny page Facebook ko nareo dia nisy sary zay ny intitulé-ko hoe Peachy Vibe ny lokony dia nisy maromaro taminareo nangataka hoe mba asio vidéo mikasika an'io maquillage io ohatrany ahoana no réalisena anazy dia inona le produit nampiasaina dia tonga iaty hitondra le tuto miaraka amina produit tsotra kely sady produit disponible eto Madagascar daholo. J'ai fait exprès palette tsotra sady abordable. Si outil abordable zany no hoentiko anareo irealisena an'ity look-ny masoko ity androany. Ity maquillage ity dia afaka averinareo any an-trano. Ity le palette irealisena an'ity look-ako ity zany hoe mety efa hitanareo eo amin'le sary ngambany. Ohatran'izao ny eo anatiny dupe ny palette Sweet Peach amin'ny Too Faced izy ity. Aviako aloha teneniko tsara dia tsara ny pigmentation ary tena important be rehefa mividy an'le palette dia hoe mora travaillena ve le matière ao anatiny, mora estompena ve le fara, milatsaka ve le izy sa hoe mitakosina rehefa eo amin'ny tarehy dia mitomany amin'izay nareo rehefa estompe anazy amin'ny pinceau. Tsy izay mihitsy raha ohatra ka ohatran'izay le palette dia tsy netiko teto satria ça sert à rien de vous montrer comment on fait raha ohatra ka hoe ratsiratsy ny texture an'le palette. Tsy ho beresaka ako nia. Dia inoko fa miintéressé anareo ity vidéo kely ity raha ohatra ka mahaliana anareo tonga dia maso mijery hatramin'ny farany. Efa manao an'ity serre-tête œil de chat kely ity za dia je trouve trop mignon. Anomboka artsika traceko aloha ny sourcilako alohan'ny anaovako ny maquillage des yeux. Ny ampiasaiko androany dia ity coffret ity de Saharian eyeliner izy ity amin'ny Juvia's Place. Anankiroa ohatran'izao ny ao anatiny misy marron ary misy noir. Dia le noir no anaovako sourcil androany fa mila mitandrina tsara satria mba tsy ho mainty be ilay sourcil ataoko. Tsisy atahorana aloha na hoe mainty ary amin'ity produit ity satria mora travaillena kely. Dia sineko tsara aloha dia aveo za fenoko ny banga. Dia ny aty aloha tsy maka produit intsony zako. Tsy adinoko maka brosse kely ohatran'ity dia estompeko. Sourcil fait, sourcil pas fait. Vita aloha izy roa. Toizantsika ny fametrahana primer satria indispensable ny priming. Alaiko fotsiny ilay izy dia apetrako amin'ny masoko rehetrarehetra. Tsy misy lokony le primer nampiasaiko teo fa juste hoe ampitazona le maquillage fotsiny sy mba hisosan'le fara paupière tsara. Vita zay dia rosa maquillage Peachy Vibe amin'izay tsika. Pinceau anankiefatra izay tena hitako hoe indispensable. Reto ny tena hoe indispensable ao anatin'ny firealisena maquillage tsara tsotra amin'ny maso dia ito setana pinceau 4-7 de pinceau estompeur rose gold ireto no ampiasana anazy. Alaiko ny couleur blush ohatran'ny somary couleur kely le izy. Le pinceau estompeur rond to anatin'le set no nangalako an'izy iny. Vita zay dia misolo pinceau zako. Ity pinceau ity indray ohatran'ny plat izy ity fa somary matevitevina ihany. Ity no angalako ny fara peach ny anarany dia ataoko eo amin'ny creux des paupières. Efa azoko aloha le ton pêche amin'izao. Miova an'le pinceau le tamin'ny voalohany iny izay estompeur rond ngeza be ohatran'ity dia alaiko izy ataoko fondu tsara eo ambony. Somary définissantsika kely amin'izay ny out of vue na ny coin externe des yeux. Dia reto pinceau reto apetrako amin'izay. Dia soloiko andreto pinceau œuf à droite dia pinceau estompeur somary plat à gauche. Maka un petit teinte qui s'appelle Lucius. Alaiko amin'ny pinceau crayon dia apetrako eo amin'ny coin externe. Zay ny ilana an'le pinceau crayon satria izy précis
particularité qu'il a un petit pinceau crayon rose gold à tout qu'on a reçu, qu'on a reçu dans un petit foutin, il y a avec ça une tour de précision. Il faut obtenir un arôme mafia, il y a avec un estampé, il y a un coup. À ça va être un arôme, smart intensifié qui est le foutin ni quoi externe. Des maca par des marron, pesa comme ça pour notre petit. Il y a un aranya qui n'a rien. Il s'appelle King le phare des étoiles. Et donc des coins externes. Et tiens, nous aussi quoi. Revo vou petra com le matière de msulanti pinceau phare anti indreza. Tsy asiko ninina tsisy matière les pinceaux. Alefako fotsiny le izy estampé somary aty ambony de creux de paupière. Vite de avec le pinceau kely atao anatin'ity palette ity de maka phare blanc qui s'appelle Satisfy. Ty zako ataoko eto ambany arcade sourcilière. Ataoko fondy tsara les matières rehetra teo ambany. Maka an'ity phare ty zako il s'appelle Fruit. Io mialaiko am'le pinceau plat teo de apetrako amin'ny paupière mobile. Wow! Rehefa vitanareo zay de eo nareo no mandanjalanja le hoe ohatrany ahoana ny intensité tediavinareo amin'ny maquillage des yeux ampinareo ve le izy sa avelanareo am'izao de nena apiko kely any miverina amin'le pinceau efa teo zako somary asiko spray kely de maka un petit phare qui s'appelle Tin ity indray zako de apetrako ataoko intensateur eo amin'ny coin externe. Farany kely sisa renforcer kely am'izay les teintes pêche am'le maquillage des yeux de miverina maka le teinte peach indray za ataoko tsara eo am'le creux. Ty pinceau ty ampiasaiko de ataoko off caméra kely aloha ny eyelinerako. Vita ny masoko anankiroa de vita koa ny eyelinerako. Tsy tena nanao wing ngeza be zako amin'ny eyeliner satria tiako tazomina ihany le aspect smoké am'le maso de juste trait tsy mihoatra zany nataoko fa trait juste coin externe fotsiny. Le coucou, efa nametraka eyeliner de efa nanao pose fossile, efa nanao lokomena ihany koa. En gros, efa vitako zany ny tanako rehetrarehetra. Raha ohatra ka miintéressé anareo ny hijery ny réaliseko an'ity maquillage na teint ty de apetraka eo ambany eo ny lien le vidéo manasa anareo hijery anazy satria momba ny resaka marsiany nataontsika androany. Rehefa vita ny tanako de anao ny rady cils inférieur zao. Ity palette ty ihany ny ampiasaiko fa misy pinceau kely anankiray zany fanampiny fanaovako rady cils inférieur. Izay ty ao anatin'le set de 4 pinceaux estompeurs rose gold. Je vais juste utiliser un pinceau, c'est le E123 de Hawaii Studio, pinceau murabe ihany koa izy. Fohy kely izy eto de fisaka kely izy. Alaiko zany le phare nampiasaiko tamin'ny voalohany, le phare pêche, phare peach ty no alaiko apetrako eo amin'ny rady cils inférieur amin'ity pinceau tena précis be ty mihitsiny, spécialement fanaovana an'ity mihitsiny zay de maka pinceau verina am'le pinceau crayon de maka an'le phare izay alaiko am'reto anankitelo sombre reto na zany fine na lucius. Bon, on va utiliser le lucius. Kely fotsiny alaiko de ity pinceau pointu ty no alaiko estompeko tsara am'le rady cils inférieur fotsiny de mbola alaiko kely le pêche satria tiako somary accentuena kely de pêche. Et puis après, je prends Lucius. Ciseaux vita ny rady cils inférieur de tout de suite. Vous voyez la différence? Somary mbola ho intensifier kely ran'le izy. Je vais prendre le phare ito somary iry be izy
fa maherihery ataoko ohatrany somary très liner le izy. Petite touche finale kely maka pinceau ity pinceau ty dia tsy izy atsako fa le pinceau tato anatin'le palette ihany dia maka fard irisé. Le fard il s'appelle Sweet. J'utilise ce petit pinceau pour déposer le fard eo amin'ny coin interne de l'œil. Somary ohatran'ny manao flèche kely zaho ohatran'ny flèche de coupe. Voilà. Pour accentuer un peu l'amande et au masque quoi, c'est ma crayon noir waterproof et je vais juste le placer en mini coin externe de l'œil en bas. Si la figure des coins externes de l'œil. Si tu arrives coin, ma quatrième coin interne, c'est tu m'as ni de masque comme ça. Je m'arrêter naturellement. Ouf! D'éviter ni maquillage des yeux quoi, ni intitulé quoi, Peachy Vibe. Bon, juste parce que j'ai utilisé une palette qui s'appelle Chocolate and Peaches. Red pinceau toi, nous on appelle ça quoi un douane. Iti quitte un pinceau estompeur un acquis effatia dia disponible à mystyle.mg pour je pense 30 000 aya, ce qui est vraiment pas cher du tout. Ratirena les qualités et les designs qui sont tellement mignons. Tiens, il t'en a retiré nous ne réalisé quoi ni 95% ni maquillage des yeux quoi joint. Il t'y fout nous tiens qu'il t'en a 17 et 17 si bu pointure et tout pinceau tout se maintient la kakiriantia kunya smoke kuni rati la figure ni palette na pete kondonia diani chocolate and peaches ani I heart makeup. Raha ohatra ka mitady antianareo dia ao amin'ny mystyle.mg ianko raha ohatra ka mividinareo ka miteny hoe avy nijery le vidéo araivo kely dia mahazo livraison gratuite. Zay ihany aloha ny afaka ataoko anareo fa amanaraka mety misy karazana partenariat hafa hoe remise na ohatran'izany fa pour le moment aloha dia zay fotsiny no afaka omeko anareo. Nametraka fossile mazava ho azy Isabelle izy amin'ny rendu an'le vidéo dia mampiasa ny Cara eyelashes petit modèle DW non des 2008 speeds ils sont très naturels, ils sont pas dramatiques mais ils sont quand même très jolis. Napetraka tamina colle Ardell Lash Grip clear lukunti raha ohatra ka mbola tsy expérimenté nareo amin'ny fametrahana fossile des colle clear transparente nous conseilleko anareo tweezer na pince épilé nous nametrahako ny fossile androany mampiasa accessoire hafa. Vita zany le maquillage ko aloany. À bientôt de raha misy fanontaniana tianareo apetraka aminahy dia aza misarasara mandefa message privé na manoratra amin'ny Instagram na commenter fotsiny eto ambany eto amin'ity vidéo YouTube ity dia aza adino mi-like kely dia mi-partager des vidéos. Mikitika volo foana ako. Faut que j'arrête.